अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बहुत से भाइयों ने मुझे कुछ फुटेज, कुछ वीडियोस, क्लिप्स वगैरह भेजे हैं। ये जो स्मार्ट ग्रुप वाले या जो दूसरे जितने भी नुसरेबाज इकट्ठे हुए हैं और ये जो इवेंट कर रहे हैं, जमा हो चुके हैं और अपने प्रोग्राम चला रहे हैं, लोगों को लूटने के लिए दोबारा प्रोग्राम बना रहे हैं। तो इस पर हम अफसोस ही कर सकते हैं और हुकूमती इदारे जो हैं उनके ऊपर लानत ही भेज सकते हैं। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जालिम देख रहे हैं कि यही नौसरेबाज, यही हरामजादे, यही हरामखोर, यही हड्डीखोर, यही दलाल, यही एजेंट जो थे, इन्होंने बहुत से कंपनियों में लोगों को लूटा हुआ है। वही चेहरा होता है, वही कमीना होता है, वो आ जाता है और दोबारा एक बड़ी सी यानी इवेंट मुकर्रर करवा लेते हैं, उसके ऊपर करोड़ों रुपए का खर्चा करता है और जो दलाल होते हैं उनको फ्री अकाउंट देते हैं और उनको बोलते हैं कि लूट मार शुरू करो। आप लोगों ने वो एक राजा रियाज की वो क्लिप सुनी होगी, वो वीडियो क्लिप है, उसमें वो बता रहे हैं कि यानी जो भी ये लूटमार शुरू करते हैं तो फिर पहले इदारों से पूछ लेते हैं कि हम शुरू करें, और जब वो इदारे उनको बोलते हैं कि जी बिल्कुल बिस्मिल्लाह कीजिए, तो फिर वो शुरू कर लेते हैं और इस तरह हम लूटमार करते हैं, यानी कि हुकूमती इदारों के सरपरस्ती में करते हैं। तो इससे पता चलता है कि ये सरपरस्ती में हो रहा है, क्योंकि ये इवेंट जो है ये हर दिशऊर आदमी ने देखा है। ये जितने भी हो रहे हैं, या अल हयात वाले हैं या जो आई स्मार्ट वाले के साथ हुकूमत का वो चल रहा है, तो अभी हमारे निज़ाम को देखो कि उन्होंने दोबारा वो काम शुरू किया है। और इधर मैं बनू में भी देख रहा हूँ कि उन्होंने यानी 2 और जगह पे भी मार्केट खोलने का वो शुरू किया हुआ है। लेकिन अगर आप उधर बैठ जाइए या उधर देखेंगे, 2 घंटे में आपको एक भी कस्टमर नहीं आएगा। फिर वो ये कितने कहाँ से कमा रहे हैं कि 2.5 लाख पे यानी 40-35 हजार दे रहा है। ऐसा कारोबार तो हमने नहीं देखा। मैं तो इनको बताता हूं कि कम से कम अगर ये मुझे कारोबार ही सिखा दे कि 2-2.5 लाख पे यानी 40 हजार कैसे कमाए जा सकते हैं, तो फिर मैं इनको 2.5 लाख तो किया 5 लाख फ्री में दे दूंगा। लेकिन शर्त यह होगी कि वो मुझे बताएंगे कि ये कारोबार शुरू करो, फिर मैं खुद शुरू करूंगा, उनके साथ नहीं। यानी मैं अपना जाती तौर पर सेटअप बनाऊंगा, छोटा सा या बड़ा सा जितना भी हो, तो मैं करूंगा जब मुझे पता चले कि वाकई इसमें एक तरतीब है कि हम उससे यानी 2.5 लाख पे 40 हजार कमा सकते हैं, तो 5 लाख में इनको फ्री में दे दूंगा। मुझे उसका कोई मुनाफा नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर है तो वैसे ये तो इन सबको पता है कि वो मनी रोटेशन कर रहे हैं, और इन्होंने ये जो एक है वो सस्ता तरीका निकाला है कि मार्केट खोलो, लोगों को दिखाओ कि इधर बहुत बड़ा मार्केट है, फिर लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे और उनको लूट लो। ये स्मार्ट वाले जो है वो ऐसे ही प्रोग्राम कर रहे हैं। बी फॉर यू के प्रोग्राम जो थे वो माने गए प्रोग्राम थे, यानी उसमें सियासी शख्सियत वगैरह और मौलवियों को भी बुलाया जाता था लोगों को लूटने के लिए, यानी रास्ता हमवार किया जाता था। तो ये वही उनकी एक कड़ी है, वही उनकी चेन है। लेकिन मुझे यानी शर्म आ रही है इस बात पे कि हमारे इदारे एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। क्या उन्होंने पैसा लिया हुआ है? क्या उस टाइम तक वो इनको नहीं पकड़ेंगे जब तक ये लाखों करोड़ों लोगों को लूटेंगे नहीं? क्या ये उस वक्त तक खामोश बैठेंगे जब तक ये पूरा एक सिस्टम जो है इनको खराब नहीं करेंगे? ये मनी लॉन्ड्रिंग में भी आता है। ये आपकी करेंसी को यानी गैर मुल्की करेंसी में कन्वर्ट करके फिर उनको लूट के दूसरे ममालिक में शिफ्ट करके हमारे मुल्क का जो है वो बिल्कुल रीढ़ की हड्डी को तोड़ रहे हैं। आप अगर देखें तो पाकिस्तान का जो है इन ही नेटवर्करों ने, इन ही सियासतदानों ने और इन ही जालों ने मिलकर बेड़ा गर्क कर दिया है। डॉलर 3 साल में 4 साल में कहां से कहां पहुंच गया। रेट जो थे आप लोग अगर देखें, ज्यादा अगर आपको नहीं पता तो आप देखें, अंडा 8 रुपए से यानी 3-4 साल में कहां पहुंच गया, मुर्गी कहां पहुंच गया, दूध का रेट कहां पहुंच गया। आप लोग अगर राइस का, गंदम के आटे का यानी जो भी देखें, तो ये क्या होता है, हमारा जो मुल्क है वो कमजोर होता है, हमारा पैसा कमजोर होता है, पाकिस्तानी रुपया, और उसके मुकाबले में डॉलर वगैरह जो है वो ताकतवर हो जाते हैं। और ये मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से होता है। ये लोग जो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, ये लोग जो लूट मार करते हैं, इसकी वजह से। तो ना तो इन लोगों को मुल्क की फिक्र है, ना पड़ोसियों की फिक्र है, ना अवाम की फिक्र है, इन लोगों को अपनी फिक्र है। लेकिन क्या ये FIA वालों ने नहीं देखा? पूरे ग्रुपों में ये लोग शेयर कर रहे हैं, हमें भेज रहे हैं। क्या ये जो दूसरे इदारे हैं जो यानी फाइनेंशियली पाकिस्तान को देख रहे हैं, उन्होंने नहीं देखा होगा? क्या ये FIA और ये जो नेब वाले हैं इनके नजर में नहीं है? क्या हम जो एक हमारे एजेंसीज है, हम तो उसको नहीं बोला जा सकता, खास बोले जा सकते हैं, उनके नजर में ये लोग नहीं है कि ये अवाम को लूट रहा है? ये मुआशी दहशतगर्द है, इनके खिलाफ कौन एक्शन लेगा, इनके खिलाफ कौन उठेगा मैदान में? मेरे ख्याल में तो इनको फ्री हैंड दिया गया हुआ है।
اور ان کو بتایا گیا ہے کہ لوٹو، جتنا لوٹ سکتے ہیں لوٹ لو. اور میں ان کمینوں پہ بھی لعنت بھیجنا چاہتا ہوں جو ان کے ساتھ مل کے لوگوں کو لٹواتے ہیں، پھر آتے ہیں گروپوں میں بڑی بڑی وہ تقریریں کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم عوام کے ہمدرد ہیں. آپ لوگوں نے بہت سے چودھریوں کو، بہت سے جاٹوں کو، بہت سے باٹوں کو، بہت سے گجروں کو، بہت سے مفتیوں کو دیکھا ہوگا جو ان ظالموں کو سپورٹ کرتے تھے اور پھر دوبارہ لٹوایا کہ شوارت کے ذریعے. ابھی اسمارٹ گروپ ہے وہ اسی چین کی ایک کڑی ہے. ابھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم پیسہ بنانا چاہے اور حرام اور حلال کی تمیز چھوڑے اور ان ظالموں کے ساتھ مل جائے تو یہ کروڑوں روپے یعنی ہم ان سے کما سکتے ہیں یعنی بونس میں، لیکن اس میں لوگوں کا خون پسینہ شامل ہوگا اور وہ ہم کو نہیں چاہیے. ہم کو دال روٹی پسند ہے، وہ حلال کی ہونی چاہیے. یہ لوگ سوتے کیسے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا. یہ لوگ یعنی اگر آپ دیکھیں تو اتنا ظلم کر رہے ہیں کہ اتنا ظلم تو شاید کسی ڈاکو نے بھی نہیں کیا ہوگا، کسی دوسرے نے بھی نہیں کیا ہوگا جو یہ کر رہا ہے. کیونکہ ڈاکو جو ہے وہ تو موقع دیکھتے ہی آپ کو لوٹ لیتا ہے، لیکن یہ تو آپ کو بتاتے ہیں کہ اپنے عزیز و رشتہ داروں کو بھی لٹوا لو، اپنے دوستوں کو بھی لٹوا لو، اپنے جان پہچان والوں کو بھی لٹوا لو. ڈاکو کبھی فیس بک پہ نہیں کرتا کہ ہم ڈاکے ڈال رہے ہیں، اگر آپ کے گھر میں پیسہ ہے تو ہم اس کو لوٹ لیں گے. لیکن یہ تو فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ بالکل کمپین چلا رہا ہے، بڑے بڑے ایونٹ کر رہا ہے. تو یہ ڈاکوؤں سے زیادہ خطرناک ہے. لیکن اگر حکومتی اداروں کو کوئی ڈاکو مل جاتا ہے تو پھر اس سے بھی وہ یعنی نمٹتے تو نہیں ہے لیکن تھوڑا بہت ایکشن لیتے ہیں. لیکن ان ڈاکوؤں کو جو ڈیجیٹل ڈاکو ہیں ان کو یہ کب پکڑیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایف آئی اے والے ان کے خلاف نہیں حرکت میں آتے تو وہ بھی ظالم ہے اور وہ ظالموں کا ساتھ دے رہے ہیں. اور وہ اگر کوئی اور ادارہ جو ہے وہ ان کے خلاف ہاتھ نہیں ڈال رہا ہے اور ان کے یعنی وہ ہے دسترس میں ہے، یعنی یہ ان اداروں پہ یہ وہ ادارہ ہوتا ہے یعنی جو ان ظالموں پہ کنٹرول کر سکتے ہیں اور وہ ان کے خلاف نہیں اٹھ کھڑے ہوتا ہے تو وہ بھی قابل مذمت ہے، بلکہ ان کے اوپر بھی لعنت بھیجنی چاہیے. تو ہم ایسے یعنی اداروں کو بالکل یعنی سپورٹ نہیں کریں گے جو ان ظالموں کے خلاف ایکشن نہیں لیتے ہیں اور ان سے پیسہ وصول کرتے ہیں. ہمیں ایک دو ایسے لوگ چاہیے جو کہ ذمہ دار ہوں، جو کہ حرام خور نہیں ہو، جو کہ یعنی دلی طور پر پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے کاروبار یعنی کام کرنا چاہتے ہوں. تو یہ ان کاروباروں پہ یہ جو ظلم کر رہے ہیں، یہ جو لوٹ مار کے کاروبار ہے، ان کے اوپر گرفت سخت ہونی چاہیے. اور اگر آپ دیکھیں تو اس کے جتنے بھی فریو والے ایونٹس ہیں ان کے ویڈیو بھی موجود ہیں، اور یہ جو سمارٹ گروپ والے ویڈیو ہیں یا جو جتنے بھی اور گروپ ہیں ان کے ویڈیو ہیں، جو نصر بازوں کے گروپ ہیں، جو نصر بازوں کے گینگ ہیں، تو ان کو کون پکڑے گا؟ عوام کے پاس میں تو یہ نہیں ہے، یہ حکومت ہی کر سکتی ہے اور حکومتی کرندے بقول ان ظالموں کو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. تو ہم دعا ہی کر سکتے ہیں اور حکومتی اداروں کو یعنی ریلیونٹ ادارے جو ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں ان کو کہنا چاہتے ہیں کہ ایک دن آپ نے بھی مرنا ہے، ایک دن اپنے اللہ کو جواب دینا ہے. تو ان ظالموں کو پکڑو، ان ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا دو، ورنہ یہ ملک کو بھی برباد کر دیں گے اور عوام کو بھی برباد کر دیں گے.